मुई मोर राज्य में मां मानकर दुख नहीं सही पारे बीजेपी सरकार आसिले मद भी बंद करा कहली जाऊँ 0.5% डी एडिक्शन सेस ताकू लगेछु डी एडिक्शन सेस लगेवा फल जो से जो आय हम से पैसा रे विभाग तरफ मद्यपान करंतु नहीं एवं जो सचेतनता निशा विरुद्ध रे सचेतनतार कार्यक्रम वर्ष तमाम विभिन्न स्थान रे बड़ स्केल रे हबार प्रक्रिया आरंभ होउची एवं ओडिशार विभिन्न अंचल रे विभिन्न जिल्ला रे मॉडल डी एडिक्शन सेंटर गुड़िक विभाग आरंभ करिवो जहा फल रे कि सरकार कार्य आपण प्रशंसा करछन्ती ना कोन केमति देखुछन्ती कौन खराब भाव में कही पारी मो भाषा पाऊ नहीं सरकार मधु दुकान कहीं खोलते मधु दुकान बंद करूँ डिएडिक्शन सेंटर खोलिया दरकार नहीं दरकार नहीं मधु दुकान बंद कर दिंतु तो मधु दुकान खोलिकी रेवेन्यू लोक लुट करने मधु दुकान खोला लोक भकुआ बनई लोक आखिरी आंगुठी किनिया डिएडिक्शन सेंटर खोला मु ये दीटाकर विरोधी। नमस्कार दर्शक बंधु राज्य सरकार आनिछंती नुआ अबकारी नीति सरकार एवं उच्चा दर में मद बिक्री करेंगे नुआ अबकारी नीति रे निशा मुक्त शुल्क आदाय करे सरकार जो माने निशासक्त हेबे एवं समाज मुख्य स्रोत न चलिए से निशा मुक्ति केन्द्र रे चिकित्सा करेंगे तेबे ए मनीष जीवन मूल्य कौन मद आय ठारू कम गत निर्वाचन में केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कही ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसले माँ भौणी दुख दूर करने नहीं ओडिशार समस्त मद दुकान बंद कर मुई मोर राज्य में मां मानकर दुख नहीं सही पारे बीजेपी सरकार आसिले मद भी बंद करा कहली जाऊँ एपरिक बीजेपी सरकार मध्य निर्वाचन इस्ताहार रे प्रचार प्रसार करते राज्य में बीजेपी सरकार आसिया परे ओडिशा रे मद बिक्री को संपूर्ण ब्यान करा जिवो हेले बंद करिया तो दूर कथा एबे जो नुआ अबकारी नीति आसी टिके नजर पकांतु 0.5% डी एडिक्शन सेस ताकू लगेछु डी एडिक्शन सेस लगेवा फल जो से जो आय हम से पैसा रे विभाग तरफ मद्यपान करंतु नहीं एवं जो सचेतनता निशा विरुद्ध रे सचेतनतार कार्यक्रम वर्ष तमाम विभिन्न स्थान रे बड़ स्केल रे हबार प्रक्रिया आरंभ होउची एवं ओडिशार विभिन्न अंचल रे विभिन्न जिल्ला रे मॉडल डी एडिक्शन सेंटर गुड़िक विभाग आरंभ करिवो जहा फल रे कि जो माने निशा रे एडिक्ट होउचंती सेमानंकु पुणी गोटे सुस्थ जीवन दवा पाई संपूर्ण रूप से जो आवश्यकता जो उद्यम से कथा को भी विभाग तरफ करा तेणुक ये गुड़िए नुआ दिग एतिरे अछि एवं सेतिरे विशेष करिकी एनफोर्समेंट को अधिक तादरे आमे गुरुत्व दिया जाइछि एवं रेवेन्यू दृष्टि ए जो नुआ लाइसेंस फी हो एप्लिकेशन फी हो सेगुड़िक भी 10% रु 20% पर्यंत से बढ़ई दि जाइछि जहा फल कि अंततः आमको राजस्व जोटा आसवा कथा से आसब एवं आम नुआ दुकान खोलिबार कौन आवश्यकता नथिबो एवं नुआ दुकान खोला जीवन ही ये 3 वर्ष भितर से कथार निष्पत्ति भी है। सरकार को नुआ अबकारी नीति को नहीं राज्यर बुद्धिजीवी महल में बेस चर्चा जोर धरती मद दुर्घटन जो महिला माने स्वामी को हराउछंती जो शिशु माने अनाथ होउछंती सेमानक दायित्व नब किए खाली जे निशा निवारण केन्द्र करी ताऊ चिकित्सा कले हेबो नहीं ए मनीषर जीवन मूल्य कर मद राय ठारू बहुत कम। हाँ दर्शक बंधु राज्य सरकार खुलम खुला भावे मद बिक्री को अनुमति देबे आशावासी जो माने मद्यपान कर निशासक्त हेबे तांको परवर्ती समय रे चिकित्सा करा जिवो। तेबे कुआरे गला से सरकार कर मद मुक्त ओडिशा स्लोगान तेबे आस नजर पकाइबा ए नै कौन कहउछन्ती स्वाधीनता संग्रामी एवं 100 वर्ष बयस रे मद को ओडिशा रे बंद करा पे संघर्ष करुवा पद्मचरण नायक कथा निशा मुक्ति शुल्क आदाय करे जोटी कि निशा मुक्ति केंद्र तैयारी करी सेमानो चिकित्सा करी सर ए पॉलिसी के आपण केमिति देखुछन याको कोन कयो हसिबो ना कोन कांदिबो लेकिन ठके रेडी एसो आइते तांकर जहाँ दरकार आय बढ़ेबे लोक मदासक्त हो मरंतु चिंता नहीं विरोध में आम 30 तारीख दिन गोटे समावेश कर वार्ता पाइपर 3 हम सरकार कार्य आपण प्रशंसा करछन्ती ना कोन केमति देखुछन्ती
କଣ ଖରାପ ଭାବରେ କହିପାରିବି ମୁଁ ଭାଷା ପାଉନାହିଁ। ଏତେ ଡେରିରେ ଦେଶ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ହବ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ମଦ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇନ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ ଫୋନରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ବା ସରକାରଙ୍କ ଗାଥା, ସରକାରଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଓଡିଶାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ହବ, ମଦ ବ୍ୟାନ ହବ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ପ୍ରକାର କଥା ଏଠି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମଦ ମାନବିକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ମଦ କିଛି ରୋଜଗାର, କିଛି ଇନକମ ଦଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଯେ ମଦରୁ ଆମେ ରେଭିନ୍ୟୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଅପରପକ୍ଷରେ ସମାଜଟାକୁ କଳୁଷିତ କରୁଛି, ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରାଇମ ବହୁତ ବଢୁଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ବହୁତ ବଢୁଛି ମଦ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ପରିବାରର ଅର୍ଥନୀତି ଦଳିତଳାଂଶ ହଉଛି ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ମଲ୍ଟିଫାରିୟସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ସରକାର ଆମେ କିଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳୁଛି, କେତେ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳୁଛି? 10 ରୁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ କରୁଛୁ। 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେଠି 10,000 ଟଙ୍କାର କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ? ନୋ ମିନିଂ ଆଟ୍ ଅଲ୍। 10-12,000 ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳୁଛି ମଦରୁ, ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ତ ପଡିଶା ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ବା ଯୋଉମାନେ ପାୱାର କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାରା କରନ୍ତି। କଣ ଦେଇକି? ମଦ ଦେଇକି। ଆମର ମଦ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାସ କରିଯାଇଛି ସୋସାଇଟିଟାକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ଅନେକ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଦ ନ ପିଇଲେ କିଛି ହବନି। ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ବି ମଦ ଦରକାର ହଉଛି, ବିବାହ ଭୋଜିରେ ମଦ ଦରକାର ହଉଛି, ବିବାହ ପ୍ରଶାସନରେ ମଦ ଦରକାର ହଉଛି। କୌଣସି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ମଦ ଦରକାର ହଉଛି। ତ ମଦ ବିନା ସେଠି କିଛି ହେଇପାରିବନି। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ତ ମଦ ପ୍ରଚୁର। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସରକାର ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖିବା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖାଲି ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ହେଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଘରେ। ତ ମଦ ଇଜ ଏ ସୋସିଆଲ ଇଭିଲ। ମଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ଏବେ ଡିଆଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବେ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମଦ ଇଆଡେ ପିଆଇବେ, ଡାହାଣୀ ହେଇକି ଲାଗିବେ, ଗଞ୍ଜେଇ ହେଇକି ଛଡେଇବେ। ସରକାର ମଦ ଦୋକାନ କାହିଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି? ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଡିଆଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦରକାର ନାହିଁ, ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ରେଭିନ୍ୟୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଣିବା ପାଇଁ ଡିଆଡିକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହଉଛି। ମୁଁ ଏ ଦିଟାଙ୍କର ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଆପଣ ମାନବ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଏବଂ ମଦ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ମଦ ଯୋଉଠି, ଦୁର୍ଘଟଣା ସେଇଠି। ଅନେକ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଉଛି। ଘରୋଇ ହିଂସା କଥା ନ କହିବା ଆହୁରି ଭଲ। ଅନେକ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅନେକ ଶିଶୁ ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ ନୀରବ କାନ୍ଦଣା ସରକାର ଯେ କେବେ ଶୁଣିବେ ତାହା ବଡ଼ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ରହିବା ଦରକାର ଆମେ କେତେ ଜୀବନ ହରାଉଛୁ ଏବଂ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାରଠୁ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ତାହା ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିହାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।